Զնարխցիլեք բազունգաուտ նբստեր սավգացավտի մյակում էֆիր ինվորմացիոն ռաղաղդաբուն ստուդիի գաբերատը իրինը ռայդյան ոլսը բրթայ ռաղաղդը սերակ դերտի մթլ։ Ясыр астайрацет стай фонзазым. Хусар ирстона пацахадон университет я юбилеум бараг бонны санканы варахай. Вақс растаджа ахур кандисты хорз вавертим. Реконструкцигон савизау скола интерната бастахай. Хусар ирстона пацахадон амма ахаст генен хитада органтар хайды фадал информации даттен. Вақс растаджа парламента сессир кастысты ног законы проектма. Abun qaytar tavıncı kərun bir avalazıqun xəzərtdə arıst kəmsəvin Suvesi teritoriyal sardavd granata efadin. O efadal telefon ay bazar David Mitqottəkdə ministradmə. Milisiya sərmağun nisani və cəs konda məvalvat konu avərtə ministrada kuşçıta əvəstiyatay ərbasıdıstı asıbınatmə. Granat sistoy əmaya arvistoy poligonmə spırxkənimə. Əmbəstəkdə qəvət sırtsastıvəvin axam rəmuzən ərməcətəs sarın rəstəcə. Qorətə xəstun arxaytdı fəstivəgən vödungənənisə mərazın В дежурную частью ВД города Схимова поступило телефонное сообщение о том, что при проведении строительных работ на одном строящемся объекте в городе Схимова, это возле 12-й школы, была обнаружена боевая граната. Сразу же туда выехала группа специалистов-взрывников из ОМОНа, также сотрудники милиции и МЧС Республики Южная Осетия. И действительно, была обнаружена ржавая такая, видимо, много лет пролежавшая граната, и действительно специалисты, обследовавшие ее, пришли к выводу, что несколько лет она вот так пролежала в земле. Боеприпас был изолирован и потом вывезен за пределы города, где эта граната была уничтожена. Опять же, как видим, что война периодически о себе напоминает, поэтому МВД Республики еще раз обращается к населению. Предупредите особенно ваших детей, что при обнаружении каких-либо боеприпасов не прикасаться к ним, а сразу же сообщать в милицию, в МЧС, для того, чтобы произвести обезвреживание этих опасных предметов. На республика Ивна Гвалдар ахурганандун. Абун Хусар ирстона Патсахадун университеті сәрәстілі хаст кәні істай фонзазы. Асыны санюәк джимбун тыбылт Александра Нумыл Патсахадун университеті нысан сауарахай. Бәрәк бұнын мазалтыға драйсымман әмірсід бір аважды тәвідуныл ирстона зәхіл әмбалдысты цетима. Базонга сакоттойна адамы истории әма культурайма. Университеті юбилейма хондырсыд нейсен курттар. Патсахадон университеті юбилейма цуажы тәрцід. Бұдудан экскурсии арастырцід на республикай сайрап көретім. Кавдамана кәске уажы тәрайзәрді әзонға көтті цхинвалы историон бінәттіме. Уажы тәқсан өдісті Сәгат Кавказы әмәвәлчей федерации разагондар вәлдер ахырганандәттір екітірті. Политолог тәзінге әқсанадон архайчыта. Bir әтәсән республикама әрсідісті фытсақат. Әмәтсәмөдіс көтті хуса ирістуны тіхай філдер информации базонымма. Цынок культуруна бекті арастсәві өдумма. Балдайдар та Патсахадон рамун театры арастадымма. Экскурсии уақта пухаты алла. Уажы тәтсімедісі құстой үйхетек қаты құстай цардамас фалдыстады тіхайч тәзіртта өма. Кәтсеппәттәр зонға өдісті ирон генияй вадима. Бәттәр есір тыраз өдісті фытсақат. Делегация вәңкті дидин тәсі вәртой құстай цір тыразма. Вифәсті бабарак көттой арғаны раз сәри бары фәзуат. Дидин тәсі вәртой қынцым гәнәззәді цір тыразмадар. Әмәс сартой гүрдияг иро қасты чифә март өдіні рұқснамтта. Делегация вәңкті ма дидин тәсі вәртой фәнзәм скула кәрті мемориалылдар. Вифәсті важы тәбабарак көттой Патсахадон университеті ногбасты қай. Қачын важы сылсын бәд Патсахадон университеті ректор Тедеті Вадим. Я хочу сказать вам, что сегодня параллельно идут процессы по закупке оборудования. То есть, я думаю, сбоев не будет, и мы будем иметь возможность без задержек начать уже второй семестр, как я уже говорил, в новых условиях, в новых возможностях. Спасибо.
Beste xaytsatda u eksploatatsiya merattımma. Bazadmaya alvar teritori xarzar astiskenin. Ebbat anaman qabak inventar balasın ama axırı prosesma rivnalın. Beste xayt cevap datsan ebbat nerek kondumentan. Dih kondu tsaldar kompleksil. Kulturun xir xafsan center sportivun kompleks kafeteri ama ster xarandun. Nikkendet hawdzist kina studi ama armajta isan pavilonta. Aktozal arastır tsavzan tuvasada evday adimogan. Umdar arastır tsavzan ebbattar. Vodun nimatsi kina projektor avartzer tsavzan nerek koniftungat. Ster ama rajast auditorita. Leksita kasan zalta. Iqa biblioteka ama andarta. Ebbatudatta ster talmantan uaqtuy wajjatal. Слушал экскурсовода и особенно внимательно прислушался к словам об университете, поскольку цель моего приезда – это посещение большой национальной ценности для народа Южной Осетии. И я с большим удовольствием осматриваю этот учебный комплекс. Я знал от Вадима Бутазовича, что идет строительство, и я увидел, что очень красивое здание, просторное помещение, и я думаю, что университет заживет новой жизнью. Patsaqadon Üniversiteti vəzən duva muzeyi, ərzunan ama vəldər axırganandunan yaxi muzeyi. Yuni xasa studentam inqalmakasınc alı xuzun savtay qazdıq axırı asta. Алсықоттак балнысан куттой важит хадар. Корпус фактически, можно сказать, по качеству работы один из лучших в регионе, и мы не первый раз видим учебные корпуса. Вот, допустим, в сравнении с корпусом факультета МГУ, с новым корпусом, который расположен на Ломоносовском проспекте, можно с уверенностью говорить, что этот корпус как минимум не хуже. А мне лично он кажется лучше по качеству отделочных работ, по аудиторному фонду, по выделенным для администрации, для административно-технического корпуса и для лабораторных сотрудников вот, помещений. Это, конечно, рывок вперед для Южной Осетии однозначно, но и для региона лучше. Остается здесь повышать качество знаний, что тоже налицо. И это доверие в кредит, кредит, который дается прежде всего студентам, преподавателям со стороны ректората и администрации республики. Потому что в такие короткие сроки за такую сумму построить корпус, это в определенном смысле заслуживает доверия и уважения. Важител старталмантан уақта хаста-фаста нугараст схинвал. Большим интересом сюда приехал, зная историю, очень трудную и, тем не менее, насыщенную событиями, личностями. И экскурсия по городу укрепила во мне понимание того, что это древняя земля, что здесь многое происходило и происходит, и город это отражает. Бифаста важитан вид ноджа цемедисундар программа. Patsaqadon Üniversiteti bəstəxadi xırçıt çaldar xayıl. Yuxayıcı studenta fadatodzen samay saxi ukusu kulturun gıdavay. Dikkat xayta viciste sa ulaftrastak. Arastınırçıt sportivun kompleks xarandatta stir oktonzal. Yuzertan studentan arastırçıt patovartadar. Samay sa student umbunta arvitoy irt ama komfortun gıdavay. Çirkotovegina bete talim informasyon ravaqt abun. Я бакундай фастама хусари рестона сколата ама ахрадун вагдаттан саттакуттуй ахур генжетем. Хусари рестона пацахадун университет каст фесте небесте айвадун ама зонадун интеллигенции минаберте. Валдар ахрадун вагдун бендуру верджете хсану десте табылта Александр Тедете Петр ванете Захар кудсте бидина санакоте Габил бекуйте Дипка гадията Петр ама эндерте. Хусари Рестона Пацахадун университеті сірестілістай фонд зазысы қастыцетен ректор Тедеті Вадимен Рарфакутта парламенті сардар Гассеті Петр Арфа әзірдәуі. Пацахадун университеті ректор әппәттер аразын рекондументен зуап чидетті ахам ахурад райсынын. Пацахадун университеті рауағдун тәкади мәсәкөсті қаст кәнінс алығызун фәдіздіғанты көдіне республикая автау мәнеттиядер. Валдар ахурганандуны коллектив әмі студенттен мәзәрдәзіғі әнән ерзинат сабыр адама дарттары әнтістіфәнді Директа. Дартар кәнәм информацион равақт. Патсахадун структураты әмәхи сауады бінәттун органты архайды фәділ әргума информация дәттін. Ахам уя біндур нок законы проекттен әмә вақсырастәжі қастыр сәузәнис парламенті сесиме. Асы законы проекты фәділ журналисті дәр зақтуйса қодыты.
Naționalul politică cultură охорот зона дина медзелон информацион фараст фадл парламента профилун комитет вахстер рабат бон фатмеро хассан хусари рстун патсахадун урганта эма хасканан хитсады ургантар хайдат хай информации даттен фадл закана проект парламентон комитет сардар габарат юри худбансан кутау магаска закана проект бендуру патсахадун структурата эма хитсад бенаттун ургантар хайда фадл ргом информации даттен иул сайрак дар тавию эма адаман хитсады архайда фадл лаварт кай قومت سوا объективун информации. Додам قوم از زون республика سساوی مگسکاس زاکنن یعنی سانیاگوی اما республика خوساریستون تریتورال سداریتر organizacji tajsu ma pasachodun nsanagima ودون республика nsanagima ویرایون تومانه خد بناتو خد رازمون که خونن ودونوی سداریتر pasahodun استرکتورات هم خواه ودونن بارنای اما ژورنالیست و خمت تجادی مگا اما یار خواهد تخ اینفورماسی مراتا ومن مخ مخوم نوش در زغونن بخشی نگمات سوال کست مینیستر در آل کامیته سردار در آل کوختاری وککنگ در خش نو اما سارگانیزاسیون سالوه واسه ارگانیزاسیون یعنی کست یار خواهد تخیل خوم اینفورماسیون را تا کیسه مدیس کنه کیزاغنه قو ارمستر زاگون فرگته Законопроект федел сақуды тазақты журналисты дар газет Южная Осетия сайраг редактор Чилахсат Александр Кудбанусан куттафтамай. Аты законопроект райсынан эгер дар фереджи. Паланер истер цаузан. Республика царджитан ю хорс фараз. Министрады эме ведомствоты архайды федел закон магаска барак балбырдганан та исинан. Хумевел дайма информацион технологии тай пайда канге. Адаман фадат вдзан официалон фарастай информации исинан. Эме сацы фарстата цемедис кане. Удунан чиновник кабинеты разрады налавгая. Зопы тарайсинан. Аты проекты аражы тайсаю патсахадун информацион агент адресы директор вазакты юри имбар закана проект райсы нефесте. Информацион технологии тай пайда кане нефести веган. Гананис фазына проблемата дар. Фалазакун райсы нефарст аскутсак канен рагай гуд. Впервые в Южной Осетии вводится электронный формат общения чиновников, государственных органов с населением республики. То есть теперь любой интересующийся или человек, у которого есть какие-то вопросы к тому или иному органу власти или ведомству, будет отправлять уже через электронную почту. И у нас начнет появиться такое понятие, как электронная подпись. То есть во многих других странах, в очень многих, все эти вещи уже есть. И у нас было достаточно серьезное отставание именно в этом вопросе. Законопроект райсына қас фәудзен патсахадуны мәбінәттон урганты архайды фәділ ыргом информации исзен әмә хитсадымы әқсанады эффективуным күсткәнінаден. Ныр сәржетендер әмә журналистендер фадату дзәнсі құттак сәтсімедискәні. Ви фәділ информации әдәрскәй исінен. У мәйвәл дайма арақ бірә чиновниктен ес разы вәнс журналисты цімедискәнік фарстатан зопы тәраттыныл. Ныр ви хәшчін өдзен асы құттак саразын. Мәма нөджедәри проблема. Нәй ефирів дісі критику нырбәджеті іртсәві. Удонан арақ зоп nəvəyə чиновниктер Нырта арыз сырмәҗетәт савой, вудон фәділ сайдақ лоттимен президент бибілті Анатолий Барамыд мәгәскі, ірвіз сәвдісті патсахады сарғалавәджі номыл. Әндәр фәрәз махнауынам телевінің ады репортажтыцы проблематылыр зурам, вудон тұхай чиновниктердігай әмбәлін ұрхай чинаравдысы, вудон албандавынан. Питет Ирина Коцтаида, информацию равағдабун. سخي وتل النهارد جابق قد تيراي جرام بستم دون فونزا زراسد مقالة خوتخ چنكور تساقاتي رستو مكر بابرستوي وداي خساري رستونا آدم خورزتوي خست وزاو فستيو جتا اما وي خنسكايا آتاخت كوتوي ساتساقات تاقف سمرتما خسمم وي تاول زورگو اما يرستونا آدمان ديخ جنان كيناي ودبون تصوتا ارمسم نواز خساقوت تتالو نايمه آسیبانده تایرستون مثل یک قباطرته که از تخصص دست مقاله خودخچن کردیمم و د مقاله تسیت دست سه آدم زوج قو اما گورد کرون رایون تحت خی با ساخسنه تخی مقاله یخی میدک در اما ما گورد کرون رایون کمت سار دسته و سقوت آرست دست خودخچن کرده یقاو کرده آرست دست چیرمین اما تارسکای در حالا کرده در ود فون صدا گرزیفتونگ آدای ما گیفل در ارتنای ارتنفتسگ مکتیابر اخصاف ما آس کرده خستون الخایت تراید توی داچ نایجیرا اما کامبیلیفسکای ایران آدم نخمم صابر سرگ آدم اخسان ارسد فتسا گود زیانته اخست رستج فتسف دو افسد تونه زنک تسم بایستوی سبتیر اما اخسان گرسته اما آست افسد تونه آمنت آگود توی مقالمم ارگوم آگریسی راید تا ایران آدم نخمه ود خوصاری رستونه خست فلترد فسیود سیف سمرت سرل فدیس صدا کو توی سگاتی رستونه گرزیا قوچی خل سیخ سند واسا مونگای گوالیر دودایت دیمیتر در وی وسمگای قده کنه و سبونت صوتم
يقول درستم شتى ما كنت تجي خش درس ما استمستر ده افت كارو چودم باید تا میسر واج ما آشد دوش خشت نشمتر مشمت هستم منم خیلی درس شتى افتم من دام سلان چم که تا میست مدام خش مدام صدا کم نفهمدم من چاستم من کنفیتی افت کالونا راشن میگن که تدیو در فریدن نپرخسته چه دستم بودم نفس مرتب فکسم نزخ و اوی نفس مرتب است شوال دو یوزنی آسیته و سیمنی آسیته نیشوال من یوتریست دارم پیان ترتم نفس مرتب فاس من لب دستم من باقا کاتم نزخ ما جا خم لبوت ایستافت فتو خودی فخش دستنا من نیکوی سنوم نو مجبل زن نسوم بونو مخم نکسترتای کد سرازوی کدس قمانوی خجر دستم قمامونی فرا کسترتنز ایت کنن شمای خیستر کستر زونو صبر جنادات ما آمون جنات نکسترت. 92 مقاله خست کرده تاور اون بیرفت خرطای من تدی ورده که در ویده آروجی تپه و پروسی ریشات کرده باشیم. ما یا جبه خرط خورده دی واتات بیبای ما جبه خودی من چه دور ده ما اوچ خسته زرگا آدم نخواست کنن یرد خرطن او دانن زرگا بخواست کنن ما باز دادیم زر بتیرل دام کده بام برستون خیلی دام نهتم فعلا بتیرل کنید چیست و ده سنایپر کن مامانوجه کدری خدا که خستویجه کسم و ده خی یه فرصمت چی لودی بتیرل چی باقی وی خی نو پرکریلی و دیانست افترازه وش خبر تفقدی یا پویم باز دادی وده و زورستجت سگاتی رستونه قصدست اخوص ما ارسیتته کسی تم صابرای قوسن نود نیوم یا گیرستون باقا قن سرل توخ فنداگل چیس لود و دونای سایی و چیلق سات ولادیمیر وده رستجوی سلوشبه کود تا فیدان گنن تختم یک امان دا گنگود جیوت آلام پارباد وی فندون را خواست زرگه اخوص متساون قوه نسگات تا گفت سمرتم چیلق سات ولادیمیر بانسان گود تا زرگه ما خوزن چیزونه خستم یا فستی و جتا کدوه زوسته اما اوستیاتی آراستست سگاتی رستون ما سمیز ناج رستگل آسی وی فستمم ما خودستم کازار مایا ما فقستم ما ولد جوون شراتيا وما نفس مرتا انت افتاد يعني خاصه تنقل كان وما نفس مرتا كمست طريقه وما نبخس كانت انا مربوله بوتي وما شاردنج ما رزق جاي مخي سيرون دار نريستو وما كود ورس زخل ما خاش ما كاد ما وش بيرو دميدك جيو طلانن اوربطن يفسمر اجنت ترديس هم فيختو هيات مش ما فيختو فوينيتا ما فقديس ما وي ما درور خايتم وما بوفرم ما كنت تيتا بوفرتم فقط اسمر اجنت دافتم سلادستم عليك خنديس يعني ما تروح صدق افتم سلادستم ما دكو بون يولر يما اوسستم نشجعت سمرتن فقط تون وقت مخ اشتبه من زوجته بربط ما اكتوبر سكيتن بالكلام بوشان يولدر فلا كما كسوت ما قول بربط فازنديس فيليسل فقط كنت ما ام خل كان هم دامش بومباس تودم شي كان دامس مقرته وما البته وشو تريتورال ما دامش بومباس تود ما خل كان بايت تفتا وما كديتم ولا خسنش اودخ بدرو بيتوت متر وفت دور نجيب بالوسي نجيب بخس نجيب نشيس ما يبتر رولق دي شفت ما وش بدر فليجينا جاي قرگان گفتم من اونجا مخوری که تا من پاپاتی نگردن فلیجی بدر ما بعد مختار یول درفت اسلاد استم مفت میل درفت تا نخال استم مفت نه بالستم میدم مفت یول درفت دوم فونز از رازنامه آف بنات ما ارباطم بلست بارخیونتا که تصادف انا آوردگیه ستا و دست سسگا تا گفت سمرتن با خواست کنن ما اما کدادر است جن ریسپوبلیکای و واردن دغ و ترا خواسته فندون سمج ما بازم زناجه اما این رابطم آکاگ نخ کرد ورسي فدراسي بروكوراتورا بركنندم غسكا ارتنفتسا مكتيا براي فانزم نايا براونغ خستون كونفليكت رستج فمارت فون سدا استاي ارتا اداي ماجه دوا سدا اخصاي اي وداي ماجه نروونغ در نمال سونز ابرك سفتتل مين فرس دنمات دك گمازت سگاتی رستون ارسوگا صوتن افيسالوناي ارغوندرتس سگاتی رستون سويتون سوسياليستون سديس والدر سويت استسمسيسيه اما ايرون ادم دك گموانيل ارمجت وسرمجت كونفليكت را خوندوت كدراز بلغو
باسطگون لمبن اکسپلانگون تکنیکون اقداوی ایفتونگ کسی فرس بالا و دست سگاتی رستون سرگ مخالتن سفل در کد سگاتی رستون ساویتون ساسالیستون سوورینون ریسپوبلیکای نخمه مخال کورت خستون اگریسیو کسی نسان و دگورت کرون رایون اما زوج خواه راخیس فرس خای باساخسن امی نگارست مقال ریسپوبلیکا ما اربایو کنن آرخ زرت فساو کروم آدایماگ کی نفیم بارا آخم قد تکتل کد زخم زوج خواه گرزیا گانسامبل ده کانسیرت توازن کوبولیت ما دینجز ما اولف ما امان در خیر خفسن بنت تماسون نرمه در خصاری رستونن یقد گم تایه توک کل واد فلا اوت سگن ویال چی نفیم بارا زن رست اجت تا زرت سارد اما ملت الکفت سوه واد فتساج در اخوص مفزنم کرازیمم ویتا خوینه افس مرزیناد اما وطس افس مرزیناد تکتا نرایف استما در قومکانوی عرف در فیدار در اما واقستر نصار دستر عرف یا قد تکتا آرازن فنداگل راز مساوگیم و تطالونا کزیتا زمچی خویتالدین اینفارماسیون را وقتابون خص قوق آدمن خرزاودن خص باکنن آخم قد مرسدس ریسپوبلیکای خیسن بردون کوشته و دون بابرک توی نگورت سال در بینون تفید توی سنس سار دواورته بازونگست سه پرابلیمتی مدر آزل درست جسی مبد نیسن گورد Parlamento Serdar Site Piotr اما بارجی ایگون دیرستون سردار تات آلان بابرک کت گورت سرگ خسخواگ بینونته فیتوی زوگات لالی بینونته سارده واورته وی سر نابریج نایایل اوما دنبالگارونه ونگل اخورس خزارا و زوگات لالی انیس فونز اناقوم سوالونه و دونه یخیست ارمستر دوه اینه ارتتاسته یه چنزه سوالتن سمات کوامارد و تسه یخیمه اربا کتا Parlamento سردارن لالی لن بنگر زرطای پرابلیمت فدل زلگت خزارت سرنز وی درو دک پرخده اما سرنن در نبازم و ما ول دایما یبون کوسن در نه و من اما سوالتم قوا کسن اما این خوش کنک تا نی اسم بسولی ناس جواب من خیلی شانش نصادیق من عید صادیق بدن نشد صادیق ما شانش فاسم بسولتی دارم من خیلی شانش جابر تابوت مشکل نه تدام ما بنیم اور تمام خدا بشن شکوه خدا بشن شوف علمو جامت تمام لالی ما کدبانستان کد آفتم سوالت وی داره خیتسا واتسن چه فرست فیده و می میدگه افتیاگو فاراس مین سومه و دونه فونز مین فیده خزارن زوگات چیز ما بانستان کد سوالت سابیدوم اما سکولام کینت سوانس و من اما سن سوالت سکناوی در کینه گاسیت پیوتر خزار که فیتا و سن نفز باورتا کیسن با خوز کنزن و می доходы у них составляют 9,5 тысяч на 6 человек. На 5000 еще платить за квартиру. Parlamento Serdar نفس باورتا بینون تا اخورس خزارت سرنز و یار خوالسن کیفیتست و فست آتصفار سرورزست خیتاده سردار اما گورت ادمینستراسیون راست تا آلان تا یخیردگی بانستان کتا زرگسن آتسوگوری بارجی ایوگون دیرستون فتزاگ انمن قوک فرسته که باخوز کنزن و یه دیاماسن سامال کندست زامت در سمای سوالت سکولامت سوی Партия со своей стороны ей поможет, я думаю, этой семье, и еще и походатайствует и перед президентом, и перед мэром города, чтобы как-то решить. Может быть, вот пока на первичном этапе хотя бы мы сможем квартиру оплачивать? Конечно, конечно. Я думаю, не сможем, а мы обязаны просто. Хорошо, тогда, значит, со следующего месяца, да, я так полагаю, с первого числа квартира еще. وی فست تا بابرک کتوی زابیت الکساندر خزار آسه بینون تا آسته سرن زروند ایو خاتنون گمه خزار خیساون خستم گسکسن نی خومتک ساردو آورته سخیتخ تا سبون نه پرابلم آیوارس کنن زابیت الکساندر کستا خرزار استادگا بینادف فلنی خست یه بینون تا اما خزار کستتل اما باقود یه کس نوازن Parlamento Serdar زابیت الکساندر نفس باورت آرستادن ارمجتایم باخوز کننه فلوالین ویراز مبارتی ایوگون دیرستون سامال کنزن سرم واگون گاسیت پیوتر ماتسمدیس کتا بینونتن زخفادگی سوینه و مدر سرامفادات واید خزار سارازن زابیت الکساندر بانستان کتا زرگینیس آخم زخفادگ در بیازارت استیلا جیوت والنتینه گاگلویت آسمس اینفارماسیون را وقت آبون فين بالتقاون администрацияты сарлаучы тима нахас кутта сыржы тима дар. Юстиция министр Лалы Тизалина Куса Гумбалса Вадзнауры района ма бната базунга аппат проблема тима дар. Балса фастивжы тфадыл уджиуты Валентина Ирмак.
Na Respublika Justicji Ministrad jakost fedezdacht Sorasto zaganist nermakatsenikut ocham kochce. Kabinetun kuste dortarmo jakost investma bochasto benette omarajunte embellen adamime. Ama sensoi lawen juridikun forstate. Atzebunte na Respublika Justicji Minister lalete Zalina Fetsa kusagu fembal Sorasto znavre rone sergetime. Ministerime fembal marozvalgon almakas birenema tsodam uizuragut kaisaq da khos ama sam kauts qutsa kaninak forstate. Lalete Zalina sergetan Fetsa graderzerto ya dalbor vag ministrad khastam tskhave Наша миссия заключается в том, чтобы помочь населению в решении своих проблем. Министерство юстиции, я не раз это говорю, повторюсь, сейчас является очень многопрофильным министерством и решает вопросы разного уровня, разного характера. Это вопросы, связанные и с записями акта гражданского состояния, и нотариальных дел, и выполнения решений суда. Около меня сидит главный судебный пристав, который решает исполнение судебных решений, также начальник управления ЗАГС. И мы сегодня приехали, чтобы с нами приехала и еще с палаты адвокатов. По нашему решению они отозвались с тем, чтобы сегодня здесь и на месте вам помочь решить проблемы, которые у вас есть и которые носят юридический характер, чтобы оказали вам юридическую помощь, адвокатскую помощь, чтобы они вас проконсультировали. Rəcinog Ministerya press-konferensi rəstəcədər əmənərdər sərcətən fəxusun kutta kayra xastoy axam münafə. Kətsi inson dərkən adamən xisər magund isad registrasi gənən qıttəkdə. Atsı farstatı fədilsə rayonay qıt qoratmətsən, əmə u meydər çal dərgay xəttəti. Министерство юстиции проводится реформа. Эта реформа связана со службой регистрации учета. Вы знаете, что у нас на местах есть БТИ, которые проводят техническую инвентаризацию. Как-то однобоко идет работа. У нас также в Министерстве юстиции есть регистрационная служба, которая приблизительно работает также, ведет кадастровые работы, ведет земельный контроль, земельные работы. И сегодня перед нами стоит задача объединить в регистрационную службу отдел БТИ. И для чего это делается? Для удобства населения, чтобы население, приходя сегодня на месте в регистрационную службу, это будет отдел регистрации и учета, в администрации Знаурского района будут подавать документы свои на регистрацию собственности недвижимого имущества и будут его здесь на месте оформлять. То есть вы уже не вынуждены будете выезжать в центр, в город Цхинвал и там решать свои вопросы, свои проблемы, а будете решать их здесь уже на месте. То есть техническую инвентаризацию вашего дома, вашего участка, межевание ваших границ вашего участка будут производить здесь, на месте. На месте вы будете уже и оформлять свои дома, и никаких вопросов уже за пределами в части регистрации учета вы уже делать нигде не будете, только здесь и на месте. Что касается всех остальных направлений, я готова вас внимательно выслушать и готова ответить на любой ваш вопрос. Сарджета ацнуг динадл симбалдастахсыз гунай. Наши земельные вопросы хайдар раздарайшак бедиарстама и земельный участок даром арстама и технический паспорт для Женеводома. Телен каташката комбинат сражений бедухост. У меня на кархат чидигав чарачишна и именно хашедстышана бенат район наразуш. Benatut forstatan sem dissekuta zachefa odgota dich ama registracji kanene normata technikon inventarizacji machoak forstata. Propiska sarazen hisarmogun isa dich kanene baradu formata arenda un normata moftadartar. Alkatse forstandard serjeta raistoi bestun
ma konkret unzopeta. Ministri ma fembalen fastădarmem adam cedeste hitsane sarmogund konsultații roisen fadăldar. Hitsan fembal ma ministra ochtarraun qaun administrații de salavjetan ama inna kushetan. Fidar kontrol bense blanktan motsans udo fadılsın bokuta haslavarta. Zaga kad gumir fatxalnet sautan nay sabaradun dokumentațiite. Wattar uima iuma kontrol ben darın qapat forstatadar. Первое, что вам надо будет сделать, это свое распоряжение отменить. Вы помните, говорили об этом с Игорем Вахтанговичем, он должен был вам направить письмо, согласно которому вы должны были отменить свое распоряжение о наделении полномочий глав сельских администраций по выдаче бланков строгой отчетности. Это первое. Сейчас, чтобы вы были готовы, главы администрации, управлением ЗАГС будет направлено распоряжение, на основании которого будет распоряжение создана комиссия, и члены комиссии вы будете составлять акты и изъятие бланков строгой отчетности. Проследите, пожалуйста, чтобы все это было сделано правильно, чтобы у нас с этим проблем не было. В вашем веренном вам участке проблем сегодня никаких нет. Проверка показала, что каких-то грубых нарушений у вас не было, в отличие от других районов. Так что доведите до конца дальше и прием этих бланков строгой отчетности. Юбона фембалт карума бохатса ма фидорай загани стерневсен хастакат старой қостысты министрай царжеті пайдан істі ахан фембалтыты сайрак бендур. Қома адам хатуй кәсіл қоды кәніз ұқтар яккана горганта. Уәд қауты дарыма хақты дар фацараниз. Вахс растаджи за школа интерната савалата ахор кензесте нок харзараст бестахае. Асыбунте араждыта ревналттой школа реконструкции кенemme. Дуа зараз мезинг сирвесте фестивеген бестахаяне юхай кей басıq do megeskedzen nalvud ahoren embelun averta. Ama taxsteste kod школа завта авто ахор gençteder. Temadartar kenzenis naotsxasek tedete roza. Արաստատուն օրգանիզացի Կավկաս կորի ռազմարվնալ տածաու սկոլա ինտերնատը բաստախայ արաստատուն կստետամ, բաստախայանի ստերցադյադի կագվալածը գամային ռայդը տոյ սիստամային, սկոլա ինտերնատ բասղտ դուա զայֆլդարը ռազմամ, ու այդ զնքոսն գանջտը վարցը բաստախայան բանտստ յայու խայ այ վարզն կանեն, ֆալադի կագվալածը գան ռակուն դրսըտ ստերզիան, ու եմ հոդստը ֆնայ գանան ուատտա, ամա սալդար կուսան կաբինետը, էքսպերտ բալվրդ գանան տամգասկա դի կագվալածը ցոլսակ կանանան նալբազդ, ու մագասկա ռոխոստաուտ ֆանդուն яфи խալանեթը խայ, ֆալա Forstadar Sevzard Nechturta. Daspun rozmaszczata i projekt był humanitarny podдержка Shadian Vadim Aleksandrovich Bang Welteshawich Sha Bang Sarasta to projektani ja orguju lima 50 miliony żabachka premontugeni madziugeni spolniota svalatan internetowiqa ja winkta daror studist asfalt darushka tajujin رسوخ پروژه نیست که امریکا سایوان دو جبهه رسوخ پروژه یا فورس موجودی سپورت پلاشات که کامبینی رو وانی بسکتبال اما والیبال وی در جنس زبطانی رو وانی Obiekty kusy sadzodaj modzie. Rajony administracji Badraci gana choskane a nema chałak technika. Wymajwal dojmo rajony caran komunalun chazarat fandkane, bastachaje nuk qarm ganan systemoma bajukanen. Wejtachaj oraz cały kotelnia, kace kussen rzungozaj. خیشه od خوسای راخیشان من کتوی kotelnian farasta, amias projekt kutom mia rojdit tomorozun, amia bokanjistam Hauše buma, kaše bunu, že dekogi to, že baterie ma otoplené systému roztršao, já urda miu kanama, uidar koma ošao kudem baloftavarta, že já kotelnian já chažor orestu. افزار بون غطا در برگ زنزینت افزارن کنن ساراجتن بست خواهن آغاست کینای وی فستی وگن گفدای دون نقارد فتساق ولازگ مدر فتساق ولازگن در کد بون غد ایست بازیان کنا و اتبادریا چی کد نفس وره و مگسکه و چه پروبلیمت در آیوارس کنزن بست خواهد سال مدسال سکنن کستت سوی و ادمال آخر گنینک تاکود توی زا استوکاک سکولا ما و ام ادون آخر کنزست سال مفوی کستتم که اتبادریادون ارگانیزاسیان یا بون سوا مخود ما کستت با کنن و اد نوگ دوامین است سمازه سابیت فستما آخر کنن مر بازدخست سخی سکولا ما تدت روزا میدوی ترینات اینفارماسون را وقت آبون
Республикայի Կուխտարիագադը ֆենդում մագասկան ռեյֆաստամը արտն ֆծգամ ակտաբր նսան սավզանից պատսախադուն ստատիստիկայի կուսաջբունայի։ Նա Республикայի պատսախադուն ստատистիկուն ուպրավլինիය սրաստել կատ զավգար աստասա ուվետտեր յակուշ չտասա պրոֆեսիոնալում բրակ բուն նսան կանենց ֆծախատ məsն մախտար արֆականամ նավացխասա գազատ հելինայմը։ Min farasada duandikaga maza oktyabr maya khusari restone arstertse statistikon büro. Apat asastan apatsa xada territorial alakhazun namtban questet statistika informatsiya ambert kanin amasan mkhor kanin fadil. Asas oktyabr maya raydiyana khusari restone patsa xadun statistika upravleniya kollektiv baxatadasta respublikaya Kuxtariagadma samay barak bun ama nisani agjin bunt num khidma khastertsa ertenfetsaga oktyabr dar kod khusari restone statistika kusajbun aftam. Asefandun rastel банаматта Республикай Кухтариагад, ама абун нысан канын са профессионалум баракбун. 95 лет – это относительно круглая дата. Мы с нашим коллективом посовещались и решили обратиться к руководству с просьбой учредить День работника статистики. Наше предложение было встречено с пониманием. И вот сегодня мы отмечаем День работника статистики, что очень приятно. Պատսախադիուագադը արստադը ամանրեկոն սարդը ապատ ասպեկտ տավդը ստարցավնց ստատիստիկոն ուպրավլենի կոստը ամախախտым. Կոստսավը կոտխիսան царам пункта авто анаханай республикайдар. Ежедневная работа ведется по множеству направлений. Это все абсолютно аспекты нашей жизни, нашего государственного устройства. Они отражаются в нашем сборнике. В будущем эта информация еще будет увеличиваться, естественно, потому что новые реалии диктуют новые правила, и мы должны за ними поспевать. Фастаграстаджи подсахадун статистика управления активон костканы статистикон хагдыну хостафадыл, ама сасвидар каныныл. Кад подсахадун статистика управления коллектив стернау, ваттерза кусенс фалтарт кушетам. Информацию получаем с МВД, РИО, с Министерства финансов и с районных статистик, отделов статистик районов и Министерства юстиции. И обрабатываем и делаем общий справочник. Коллектив у нас 18-20 человек, а у каждого свои функции, и они тоже занимаются сбором информации и обработкой статистических данных. Стабузник, пиростер, нельзясь, факусуешь, абахай. Ама фетчаг праздник самаровади. Из архивов хазута Фаразовского места, что 22 октября информация Статбюро Южной Осетии Фазандиевет. Он первый праздник у нас будет завен на Хуситан. Пиростер на мост. Պատսախադուն ստատիստիկայի ուպրավլենի ընգում կոստկանը սավարասյակ կալիգատիմամ։ Ուպրավլենի սարղլավակ տբլտեին ալկուդբանը սանկուտտա, վմագասկա սավարասյակ կալիգատա ալխատտար ծատտաստը ախոսմա, արախ սմբոկաննս մետոդիկուն, պրակտիկուն ամանդար ախշյագ ախոսա։ Նոք ֆադզդախանթը մետոդիկուն ախոս նսանան ացաս, դեկաբրը մայնա Республика Марсаудзеста варасյակ специалиста. Также мы ведем работу, это тоже работа ежедневно происходит, по разработке и утверждению новых форм статистической отчетности. Это опять же диктуется новым временем. Только в прошлом году мы приняли 49 новых форм статистической отчетности. В этом году мы продолжаем над этим работать. Хочется отметить, что в нашем коллективе, небольшой коллектив, 20 человек у нас всего лишь работает, но у нас есть очень опытные работники. Больше 45 лет люди работают, еще работали в советское время. И есть молодежь, очень перспективная, хорошая молодежь. Старшее поколение с удовольствием делится своим опытом с молодыми. И в любом случае у нас встает вопрос о повышении квалификации действующих сотрудников. И нам в этом смысле наши российские коллеги достаточно активно помогают.
Պատսախադուն ստատիստիկայի կուշչտեն սաբարակ բոնուսըտեն արֆարակոտտա պրեզիդեն Բիբլտ Անատոլի, արֆա զրդավը, վա ըրվլ բոնուն կստվարսը Республикայի կուղտարիվա գադիվ թոնքսավը աղշճագ ինվորմացիա, կացվել բաստուն նբստայ դարտերը ռազմեսդ. Նվսմեիզ դարտեր դեր կուստստուդ վա պրոֆեսիոնալուն ընվազատ վաբերզուն տերքանենել, ախոր կենզստուդ əxsən adamın faltertin adıl, əməzəkəy payda կենզստուդ վա դարտերը արխայdı. Պատսախադուն ստատիստիկայի կուշչտեն մասաբերակ բոնուսըտեն ռարվակոտ տոյ խիցադը սարդար պոխատը Էրիկը մը պարլամինտը սարդար գասիթը պյոտր։ Ինվորմացիոն ռավաղ դարտեր կենին սպորտը խաբերտը։ Республикон стадионы вағдырсыт халарадун қаст футболай. Қазан фазма рақыстысты хусари рестоны футболун сколай команда, ама завжықавы команда юность. Қаст раватсы медисон. Фысым тарамбыл тойду ва юа қығдай. Хусари рестойна команда эсеттекенін тренерті бестауты казах, ама гаджита атсамыз. تین خورس خواستدی است تین مزار دم فاسدی من اچیر با دودون زردم دار تین فاسدی ما سوالات تایشی در گذر رنچن تسته فلات در نرمال فلدر قمار دایت شد فلا نرمال نرام بلتام ولاخیس نگو خبافت دیگه فزارن من گلاونی بوزنگ مفنده زارم فتزاگ در من انم سلاب بوترس دستش کاماندایو نوستن سا دیرکتوران سا شکلای دیرکتوران گاگی وینالن که نمره بیتن بایدان سا کاماندات ما تنگخسز گونو نشکلاتا که قازن سوی ما بوزنگ نوجه فنده من ندید نشکلای دیرکتوران زار لیانیدوویچن که نم فکسن بایدان من فرستم کار بیتن بایدان سوتخن. И я знаю, как здесь принимают, поэтому всегда еду с удовольствием. И своими юношами, младшими, и старшими тоже ездил. Ну а по игре, как сказать, второй тайм получился боевой. Ну, местные пацаны характером выше, чем наши. Наши чуть-чуть такие городские, тепличные. Я всегда говорю, что если характер есть, то к характеру можно все прилепить, и будет результат. А так, и с погодой повезло, и видно, что вот молодые ребята, тренера работают. Эта команда, я ее видел там в прошлом году, прибавили очень хорошо. И единственное, вот я бы своим коллегам посоветовал сюда чаще ездить. اما کرون بتن بازونگه کنزستان فتسگم نیابری نبسته بونغده برکن تیمه. Znavr rayonu deniz Yevgasest, Çısılqev daval dəfəqərmad bunay sıparıq səvi 1 gradus. Yevgasest deniz Zav rayonu dərkəv daval dəfəqərmad bunay avdıq səvi sıpar gradusu. Axın bunğa deniz Quaysay dərval dəfəqərmad bunay xsəzıq səvi 2 gradusu. Leningor rayonu dər Yevgasest dərval dəfəqərmad bunay sıparıq səvi 1 gradus. Yevgasest deniz nə Respublika stolica Txinvalı dərval dəfəqərmad bunay astıq səvi 1 gradusu. آخر مدستنا اینفورماسیون служби басата гундермеджета албондер на сардо азат хорс хабар тфадмал народу фин балд мейфира.